بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرمو ونيان بالنا غاكونتي سما غنكوني لنا الله سبحانه وتعالى نما سلم مرامغا farin kam sallallahu alaihi wasallam adi dun konu owa duwan ya hajar na gadangani to se ko lanyiranga duwan barkante ani duwan ya ni asante ngani nanti farin sallallahu alaihi wasallama arasuro tungu kunduwan nga gilli isahibanunga ado ikadun konga kengani al-Hasan bin Ali farin kismari radiyallahu anhuma ati farin sallallahu alaihi wasallama adi tongo diga mui iya kunkono vitri nogondi hadisi yani aga sehene vitri duwangen kamma vitri meni mania hananya vitri ni salli lagare beyanga uron challen taqqetay ko farenga sallallahu alaihi wasallam agara kenko mogombe hadisi ndi antaga naga sallem pola garenya vitringa sunan abi dawud ariken nogondaru nasai do kumpilli do metana nanti ke hadis yari ken kun nogondi awasene duwangen kama duwange bega konni vitri salle nogondi diga min ngari mogombe ona jopa challa dungen taunga ati Allahumma hdini fi man hadait ya nkama ya mbati kamani nkanda yamundi angara kubenu kanda wa'afini fi man afait ntanga yamundi angara kubenu tanga watawallani fi man tawallait mbisa yamundi angara kubenu bisa wabarik li fi ma a'tait barkandinda hondi angara kebe kininga waqini sharra ma qadait ntanga hompo brenga anga kiti kebe wangara kebe rakutu innaka taqdi wala yuqda alayk anke ngalla ngakitini angara kutini qahobe gara an honta rakutini anke kamma honta kitini anke kamma wa innahu la yadhillu man walayt yemmen qantalo gene kebe angara nyabi sallemai wala ya'izzu man adait serebe gangara ken koni ken kaganta berene tabarakta tunkan an qeringa bo rabbana ya ukama an qeringa bo wa ta'alaita an kallanta nkago donc duwan yani ke mareme agara ka humanden da bari muruhonun cusu ho drenga muruhonun cusu ho haramparenga au su ho fufamun ho strenga an Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na kandainga an Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na tangainga an Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na bisallim maunga bolagu an Allah nyaga na barke an Allah nyaga na tangai an sabatini nanti hinun na Allah subhanahu wa ta'ala maga hinun chusuna Allah subhanahu wa ta'ala maraynya wure hobe gana linga Allah dangani kenga nyangini hobe gama linga Allah dangani kenta nyangini digampana be angara kuni duwangendi nanti yan kama ya mbati kamani barnu ganati ya rabbi onati kama uganati Allahumma onati kama ona kubaka miri kammo iganati Allahu kemurulon nanti bati kamani haraga bani bati kamani ke memene ka muru hoke ilahu ke ganari kitana ko nanti bati nga kawa kebe dangani kenati ya o bati kamani o kanda yemundi angara kubenu tanga ampa murnalla magananti Allah subhanahu wa ta'ala nan kanda impo timmante diga miani alo guntengani ana hangani akiringa begabengani barni anga murna Allah subhanahu wa ta'ala maga nanti Allah subhanahu wa ta'ala na tungun koyanga nan kanda kata tungunga ananya gollana itiken tungu hay barni watu nanti kanda en peti anna honki tentu bane kanda en nyangara hontu anga gollitaya wakim moganiga
nantan nan golliti honga anga atwago gantan ngani ken qaga heti kandenga wajibi anga munda na batibe dabari anna batike ya ken qaga murwa anga munda na sallenya dabari sallenya ga muru anga munda da jakanya kini jakanya ga muru anga namda hijunya dabari hijunya ga muru anga munda na shahada tini ke mekoni imana ngani kebe iga hobe muruna ma iga hobe kabana ma anna kenchu muru donc anga Allah subhanahu wa ta'ala ne gana kande impoti mantenye kebe ga tuwa hundo gollen chulogo no maka gemme Allah subhanahu wa ta'ala na kenchu muru Allah maka nanti Allah subhanahu wa ta'ala na maka gemme nyanda ngati tuwa humpo na hante aro gollen posre digame be gari nanti yemundi angara kubenu kanda kenna ko nanti anga Allah subhanahu wa ta'ala nyagana nanta nan lo kapa yemundi kubenu agari iyawa agara maka gemme nyida ngati tikande nga titwa hundo maka gemme nga gollen posre nga mare me kuheti kapalle mun posru nga ba donc ampa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana nanta Allah nanka huku yemuya nanti Allah subhanahu wa ta'ala nanka huyemu nga agara kubenu kanda hillandi digame kiri mo nanti anan kanda kapa yemu nga agara kubenu kanda angara gana ewa na duange kejabiyen na Kenya muru na Kenya tintondi kwanga kanran digamu kono na diganchuru ko pour que an digame kira ga jabini an duange kira ga jabini awangati ya rabbi asame anda surora ga anda kuntan akanda gelan kumunga kuma gabu anda kunkanda fasangunta waru suroye gelan ke ngallai ngama anga suro ku suro da ngai mogombe anga dikanda suro nkada ngana nin kakanda sikandian latini gadi ku suro benu ga kanden ke kanin kama kuma ni ga kandere ti menuya iga ikande tanke ngallai anke nyan ne mandi kama anya sababu iga kande awa nga kanda kapa kunchuroi kempalle angatini wa afini fi man afaita digampillandi ntanga kapa yemu ngangara kubenu tanga ke hay tange mure nye tange nchusu ka mantenyini alla magana alla nan tanga baka kafira go fesera go alla kuteo awa mungu ye baka Allah hinchane ngao Allah dinangao sondong wateo fitnao ho swalla ga ken nkannanga ke ntokonoa mallaga hobe khonno ay wanki nga kenda barni anna la nyagana talanta nga baka kesuya alla ganta hobe munda anki nga kenda barni anga tu kempeti hosre donc alla nan tanga baka kemma alla ga munda anki na hobe da baranga ken tokonanta kenda barni ken kani hubre alla nan tanga baka kemma donc ke duwange hayke nanti anna Allah subhanahu wa ta'ala nyagana ho sugani ho koninte ho sugani mantorai alla nan tanga baka kem mpobure ma kem mantora ma tanga murie ani foai alla ga nanya srebe dangani duwangi ga jabi anda khairin poga be gaben kita farenga sallallahu alaihi wasallam ara duwangi koyi imare me habatugun ne agara mura magana antani tongo duwangi farinda ke duwangi araga na koyi nanti ana Allah subhanahu wa ta'ala nyaga tangainga kinni koyi farin pabatugun al-Abbas atiri da farin tirni antani tongo hoyi ga Allah nyaga na tikenga farin tarangani ya Abbas salillah al-afiya amuralla magana ntanga ati itrenke uche kempalle rikate gadi itarangani hotunga na Allah nyakanga daga na tika ya Allah farin tarangani ya Abbas ya amma rasulullah ya Abbas ya Allah farin papa tukunne Allah subhanahu wa ta'ala nyaga nantanga duna kedi aro laghara asa hibatana ngani agari atida farin ngaida farin sallallahu alaihi wasallam itarangani ntongo duwange inga duna hanete farin tarangani qulillahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri maniyyi atarangani amuralla magananta nantanga bakka mugumpo burenga
ngarum po burenga, nenen po burenga, sondomen po burenga, manin po burenga. Kendangi halle angarniti duang digametana duange kedi angatini watawallani fi man tawallait nalla nyaga ana bise mpoti mantenya ndangani ananya kapai min jangum poti mantonga anga muruna alla magana maga gemenya ndangani alla nan dema alla na maga gemenya ndangani awa anange mundi sawabanga analla tondi bakka ho suga Allah subhanahu wa ta'ala butundinanga barni seredo min jangin ken tawa butunume angalla nyaga na kem wani alla nan ntanga bakka ho gani alla butte ho gani na sababu yana alla butte kinanga kinyandanga Allahu waliyul ladina amanu alla nisyamu wolinga kubenu gatongondi yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur alla ibakka sanku imbitam binandi katta to agundo di manin ka gunnoronga alla gandura hakka hukum ngolini inna waliya Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin ngolini alla imbisalle manni alla kebe gara kitabe nyankandi akenya na kumosuru nyana duna ngani bisalle moy wallahu waliyul mu'minin alla ni mu'minun bisallema surat ali imran wallahu waliyul muttaqin suratul jathiya alla ni allan kannanun bisallema keni wilaya iri bisallema wani akhira grentenga komoda ngani komo benuga tongondi ti alla yiga Allah subhanahu wa ta'ala nyambare kanum batu yiga dotto baka akabanta hinunga allan kannanu anga Allah subhanahu wa ta'ala nyaga nanka hukunga kenga nyana ndangani yide kenga nyana ndangani demande kenga nyana ndangani Allah subhanahu wa ta'ala gadambate aganta ngana baka huburunga koya garni digamendi mogotana nanti serebe Allah gana kenya waliya keme Allah gana serebe nya bisallima kenga mantalo ne akaman demene hatisu akaman murginia akan mandrenia barni ti Allah subhanahu wa ta'ala waliya gunga kencha bunga awako ini gananti towa logo benu ga kisron kita angani akitine tsoro ku imenu sababu nye barni iwala gummati miya kenya ni logo yengonu gikita kabola gungana timme menjango ngana timando alla na Allah subhanahu wa ta'ala wa masana baka ho hosuya munyen nokusu anyana sire dirai antanya sire logonte angalla nyagana digamendi gali nanti wa barik li fi ma a'tait barkan din ngani hondi angara kebe kininga barke oti kenni khairin po gabenye khairin po sabatinte anga Allah subhanahu wa ta'ala nga muruna maga ana barke randa ngani hondi agara kebe kinanga gelli tuwagu gelli nabure gelli lemme gelli ka gelli tawura Allah garang wajaka ho hosuya morho gani kite ho gani Allah subhanahu wa ta'ala ganda ken mponya ho barkande Allah ganda ane make jini Allah ganda ane make sabatindi Allah ganda yurwa Allah ganda tanga baka ho buren cusuya waqini sharra ma qadaita yani kama ntanga hompo buren ngara kebera kutu yani hinwano ngani Allah da kungara kutu angana kumpinu hai bone ngidi ka bone begidi anati hikmai anati hintuwa huwai Allah ga kentu Allah gara ken pora kutu Allah ra watte go ra kutu nusre kamma ka watte kena sababu yanga lagadu gasa inga bunini kata Allah watte kena sababu ya nan patun cinundi baka junubununga watte kena sababu ya nan munyi Allah nan sabara nan barajen chahandangani Allah tinma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala surobenu ga sabara nui kumbaraji mandenga kinniya korosinde mentanya na jatende mentanya na ibaraji ke gabe nyan kinniya nantiman na kinniya donc Allah subhanahu wa ta'ala agana hobera kutu Allah nyini awa bonay gowa kitene tagi honu kudi ka tagande kidi bonen takendi malla gara hobenya bonen takendi barni Allah gara hoho nya Allah gara hoho sutaga ken khairinye katagi hoke hora kitine ken nogondi aganya na awa bonay donc Allah nan kisi baka ken bonenga Allah gara hoho sutaga Allah gara kiye kira gara tago kamma Allah gara tagi oratin tagi ke taga ni hubrenye hubre heti
kakiyenga ntia wate ono magara sereng matundi bote tora igo kite bone igo kite Allah gandan tanga bakka kempo urenga Allah gara kante kinya nyangiyo Allah ra nyati hobreyai magara kamen cikindi eskara nyati hobreyai la ka ku hilli sudi bolo nga kitene Allah gandan kite anki si bakka kamme ki ganari bone be garni tai Allah gandan kisikenga kam koron ka gandan nyangi bone be garni Allah gando kisikenga kai Allah subhanahu wa ta'ala gara ho rakutu Allah gara ho sutaga ara sunyati hikma ara sunyati hintwa gunye nanti kesire ni kemo wadi wa gasrebe gana wa kilisire mutusu anyina khairin kita tikenga kanga daga do killiyo gonu anga bonen kita tikenga Allah gannan kisi baka kenga Allah gannan kisi baka balawu nun do fitna nun cuya Allah ganna kisi nyanda ngani baka ho sugani lonjuru ya baka ho sugani ho bure kempalanga tini innaka taqdi wala yuqda alayk ke hay tinto nya murenga katallai Allah anke nyan kitini kiti empoti mante anna hondu ngara kutu kebe garan caga ti ampankanga angara hobera kutu kenga nyangini ti allingu ngara hobera kutu kenga nyangini anyan kitini komondo mena ga kyan nyangini kyan kitenga kyan kilenga kyan tagawa kyan kawa nyangini angana hobera kutu awa hohol suranta ken caga ndini angana hobe kiti horantan kitege grindini wala yuqda alayk kanke ngalla kome suntano ho suntano ngani kenga kiti nan ken kama tage honun cusu inan kite nyawure kanke ngalla anga hon kiti hobe garancaga hobe garancaga kenya nyangini angatini Allah innahu la yadhillu man walayta honta logene yemen ta logene kebe angara nya bisalle mai wala ya'izzu man adayta siren qaganta direne kebe angara khuni ko gara ko ni mo me aga same nanti annim bisi kapal yemu ngangara ko benu bisa Allah subhanahu wa ta'ala gana sirebe nya bisalle mai aka manta logene agana sirebe nya khonne gadi aka man logenya aka manta direne onta droy murna Allah khonne dangani onta logay kaga tange onta tange murenya na Allah khonne dangani Allah manta Allah ganta ke kaman logo la kenta nyangini Allah gara sirebe khonike o do ngana Allah na kenya sire logay Allah ganta ke murgi o tini Allah ganta ke wurgiya kasrebe gara Allah sirebe Allah khonne anga droy eska anga wa droy murnu ken kaman dangani anga tangay murni ken kamandangani bakka logoya la Allah subhanahu wa ta'ala kitabendi qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ti Allah ti yankama yambati kamane anke ngalla ni awa maray marandana anga marayin kinni sirenga kebe agaranchaga anga tunga kinni sirenga kebe agaranchaga anga bosini sirenga agaranchaga anga siren derono na sirenya siredere kebe agaranchaga anga sirel logono na sirel logay kebe agaranchaga khairin nanya kitendi anke ngalla nyalla na ho sudangani anyani ho sura ni ndananga tabarakta rabbana wa ta'alait ken qani digame anga kono duwangi kidi nanti kamane ke anya kam tunka direi dironta poti manten nyanda andangani khora poti manten nanke ngalla dangani amma kan kutuntu suni makan kutu derwi an khairin gaboya okama an khairin da ho sulogo an churonta gunda ho sulogo gelita ge honundi gelita ge komondi an khairin da ho sulogo mullem pagati an khairin wologo noti irantonga aro ho benuga dutewni tay kine nganari iranne onna kito ona dune matike nga climatiser nga kitene jimulle nga kitene dagana uron nari ananya udangani tumai ona katuna kati horoma ona suturi ogan kawa hobenu dabarni ona kundabari suturadi kura nganari awa ona ko ngari tikenga oga hobe muruna kitati noe ona tange baka hoburunga ono khairi muruno na amuru ona nabure muruno dinan nabari
Allah de man kenno kamma sine muma nyani anu kamma Allah khairin gabe o gana tora jatora ganta sikka kamma go mungunde nyak baka ho gabe tellement que ga sugule ti khair nu kumurundenga iro sugula baka gan kawa mire ne khair nu kutagandananga kebe ga ditagora nganime Allah gandura gatanga Allah tun khairin gabe nyani ya rabbana tabarakta rabbana awanga ti tabarakta ya rabbana an khairin gabo tunga o kama wata'alaita anya kamani wurginte gadi anya tunga wurginte kama anke wurgunte nyani tage honun cusu kama tanyi mejatenga an wurgunte nyani tamma an kutu deronga tage honun cusu kama anda su gelebu ti deroenga ti magan kutu deroenga ti sronta gumpo nkempanga ti timme mpo nkempanga ara nyi mejatenga wurigi tage honun cusu kama Allah subhanahu wa ta'ala la rashi nyaraga naro tage honun cusu kama kampata nyirundi la rashi nga kitene kenya kama tunka ke me nyoko ke la rashi kama ho honta la rashi ke kama tunka ke me bane gahe donc ke hay magankutu ay nanti Allah subhanahu wa ta'ala ay me wurginte nyini amagankutu ngagasu asuni droy magankute nyi nakasi enta kitene Allah magankutu suka diti nokusuya ya Allah wallah subhanahu wa ta'ala nyagana ke duange Allah ganda duange ke jabin ke daga kuncuka manton nangani ya rabbi Allah gandura ga suka hu ke duange ga kubenu murunu Allah gandura ga ka kun jamanui kubenu Allah ga kari kanda kubenu Allah ga tanga kubenu Allah ga nyabbi sallemoy kubenu Allah subhanahu wa ta'ala ga tanga bakka honchu su Allah ho suna Allah rakutenyedi Allah ga tanga baka hobera ya hombe Allah ga kinga rakutu Allah ga ndura ka hukube nuga tongondi ti Allah subhanahu wa ta'ala dan kuma kan kutu derwi tunka barkante turkan kallamunte ya rabbi Allah ga ndinke daga kundu an njabi Allah ga ndo duwanu njabi Allah ga ndo junubunu nyampa Allah ga ndo junubunu nyampa Allah ga ndo junubunu nyampa Allah ga ta konde de ma o kamma Allah ga ndo daga wurgi Allah ga ndo daga logo Allah ga ndo daga ku Allah ga ndo daga kuma Allah ga ndo daga dema Allah ga ta dema nya o daga kamma Allah ga nda khirnya ngoda daga ndura dum breke do daga Allah ga nda khirnya ngoda ngani o ga duna no kusu Allah ga ndo yasro barkantoy Allah ga ndo ya fasiqunu ya Allah ga ndo ya Allah kutanu Allah ga ndo ya kafirunu Allah ga ndo ya sroy kubinu mungunte nga baka Allah subhanahu wa ta'ala mungunte nga baka kota la garenga iya minga ni dunai Allah ga ndo daga kisi baka kunchwa wallah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ga nda tigande ndo kisi ndo nema nga munde khifarin kamma arid ka dun kondi dun konu sehbanu aro kome suga tokida kidlekei nan ga wara mal qiyaman kota hutunde gana kite diga mukuri igire ko malam funde kay sawaba gana kite di kengriti Allah ganda kunya awda gada ngani kande ya aro golle ga gulni ta ya rabbi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين